Nous sommes dans la vallée d'Anergui, à 1600 mètres d'altitude, encastrée entre le Moyen et le Haut Atlas. Elle est traversée par l'Oued Meloul. L'oncle Hela va marier son fils. يا سيدي غاتنتي كسر غاتنتي غادي انتي حبي غادي سنختار مغلاي والبان يموحا غادي سنتاري غادي سنختار مغلاي والبان وغاد غلغيم الدينار تاني نغني حبين اللوز تربات ندسا زيدات اخوات دين ديال الشيط ويخساخت شويه ديال قانون ورتات الشيم 18 خسات شيط نكونين دا زيدات نسان يو زيدات ننسى جري قواي ننسى مالا نكري محكمة ساسكا نقيم ندي غادي نفوت كمالا دا غدي غيا ويلكا يبعد غير في نغوبليت السايليلا لا يحصل العوا نكيت مان والبان واي تختار ندا ساينا غنمدن شاد المساكينه ديان تتاو جيل تعجبي تاهلي اختي والبان لا تدير بيت تدير ودان ديت ود ماوني زي ايوا فرح حتى مغلي والبان ويمشي دان تقال مدن تي مغليو ورسينا هذا ورسينا ما مرسينا خصغرطه هاي الناد غيلا والبان ويسيرت والبان ودا ورثوي غادي يدوي بطولي غنقيم كي مين كيت تمطوطنز وشي عجم غير توثمين اللي انت دايت وانا غلو اللي انت دايت كان سكسو نيجا كايدا غير القاعده تيجا. Dans cette économie de subsistance, tous les proches participent aux préparatifs. C'est Mora, le marié, qui repeint la maison. Saadia, la mariée, remplit le seau pour se laver à l'endroit aménagé pour, sous la surveillance de Fadma, sa mère. الناس ودار دول بعد بينين يدود ربع بينين يجي ربي الخير نغسل بينين يشير هذا سيعجب تعجب باس سياسة وجه انت التلفون عندي تعرف غير غادي تاكل كان غواري يحسب الله يسوي الجنة ما دا يدوها في ولا جقال لا. Les deux familles se lèvent tôt pour aller au souk, principale activité hebdomadaire pour les emplettes et les rencontres. Le lendemain, la famille du mari va faire la banne, c'est-à-dire confirmer le mariage par des offrandes. السلام عليكم. انا غادي مور لاباس بخير لاباس السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. الفوس ان شاء الله. يعقل تعمر ربي Accrochée au cou de son frère, la mariée regarde les présents. Puis ce sont les bénédictions.
والفتحة مو هاي الفتحة الحصل صدقا ولا تقبل مولانا انت يا ربي تشي غوص خويا سيدي ربي الجواز تخذا وانت سخر ربي اتريش مع ربي جمعنا وماندو هذا غير السنه يرضو ربي هذا غير فن غير يرضو ربي هذه واجه ربي ثين باطنين من السعد هذين غير يكسر ربي لي خناس هذين غير يكسر ربي لي وسواس هذا غير سامح ربي هذا غير فن غير يرضو ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Le lendemain, Saadia contemple le paysage avant de s'enfermer jusqu'à son départ chez le marié. C'est sa journée. Elle enterre sa vie de jeune fille, tandis que ses proches et les invités se relaient pour la distraire. Le lendemain, chez le marié, on procède à Asminer, السلام عليكم. une autre cérémonie où le blé est moulu avec du sucre et des dattes pour favoriser l'abondance. Puis, c'est la cérémonie du henné, dont la racine du mot est la même que celle de la tendresse. Tous les rites sont à forte charge symbolique. On va enduire de henné les mains et les pieds 3 fois. Le chiffre 3 reviendra pour chaque rite. Les doigts sont entravés par des fils de laine et c'est le frère du marié qui lui tient le bras. Les convoyeurs, appelés Isnayen, vont aller chez la mariée avec les cadeaux achetés au souk. La mule, apprêtée pour la circonstance, va ramener la mariée. L'accueil chez la mariée se fait dans la joie.
والنادي وجاه لنادي الزين ان شاء الله وتراونا رجال ربياوي وتراونا السنين On prépare la cérémonie du henné pour la mariée, qu'on habille sur place en tendant un drap. La tradition veut qu'elle ne sorte de la pièce que pour partir dans sa nouvelle maison. Moment fort d'émotion quand le frère aîné signifie la fin de sa vie de jeune fille par la pose du foulard. C'est son autre frère qui lui tient le bras pendant la pose du henné, dont on dit que c'est la plante du paradis. Le lendemain, après le repas offert aux invités, dont les convoyeurs qui ont passé la nuit sur place, on prépare la mariée pour le départ. La mariée doit marcher sur la cape de son frère aîné et faire 3 tours sur elle-même en l'embrassant à chaque fois. C'est sa tante qui prend la tête du convoi et le guide d'un pas sûr. Plusieurs kilomètres séparent les deux villages et sur la route, des invités viennent se joindre au cortège.